good morning guys. Ang atong scope of work guys is tiling for flooring guys, 60 by 60. So, nalakoy gamay tips guys ha. Basi kauyon man ni akong strategy guys. Nagbutan ta og adhesive guys sa loyo sa tiles. Kaya ang kining adhesive is good for tiles nga makupot gid siya guys. Unya katong giingon sa uban guys nga dili daw kuno mo pilit ang tiles kung ingani nga mixing sa semento basa. Kaya na tubig kuno. Di ba? So ang purpose nato ni guys is ang adhesive ni uga ni pilit na sa tiles. So ang kini siyang adhesive diri guys sa taas na ni nga side nga maoy atong i-install diri sa mixing na to nga setting nga bas og kining semento. Actually guys, dili ni siya inayag. Wasan